जय जगन्नाथ। आज हूँ सांब दशमी। मुझे आपण मानक मोर आज ब्लॉगटा शेयर करी। आज बहुत वर्षा भी होची, वर्षा पाग शीत होची। सकाळू उठी सब काम सारी एबे हमर सकाळर जो हमर दुई थर बड़ा हुए सकाळ सकाळू जो अण उदिया सेटा गोटे बड़ा हुए। मु आपण मान सहित केमती कौन हुए मु सब शेयर करी आपण मान सहित। आज दिन कार्यक्रम मु तो समय अभाव बेसी ब्लॉग करि पारनी। जदि मो ब्लॉग आपण मानक भल लगुए तेणु आपण ताकू शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करिए। चलतु आज ब्लॉगटा मु आपण मान सहित शेयर करुछि। मोर वीडियो स्टार्ट करुछि। सरला ये तरकारी बसची सेपटे तो आपण माने देखिले खीरी बसीची एठी तरकारी बसीची आ खिचड़ी भी हेई सालानी आ हबो बुढ़ा चकुड़ी बरा ए सब हबो। पूजा पाई घी रे बरा होची एमती बरा है कि पूजा हुए ठाकुर पाखे। देखो ए बुढ़ा चकुड़ी प्रस्तुत चली देखु बर्तमान खीर प्रस्तुत हो सारी। देखु तरकारी प्रस्तुत बर्तमान दालचीनी पड़ला दालचीनी गुजराती
ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ପୂଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବରା ଛଣା ହଉଛି। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଖାଇପାରିଲେନି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି 7ଟା ପତ୍ରରେ, ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଟେକି ଆଣିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ପୂଜା ବିଧି କର୍ମ ସାରିବା କଥା ତ ସରିଗଲା, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା, ବାସନ ମଜାମଜି ସେତିକ କରିବି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ରହିଲି, ବାଏ।